Good afternoon, everyone. Thank you, all of you, for being here. Today it's Thursday, 4th November 2021. It's a very pleasure to be here. Thank you, Mr. Rizola, for turning on your camera. Well, guys, before starting the class, I would like to tell you, basically, today is the last class. You hear me? Today is the last class. There will be no classes the next week. That means on Monday, there's gonna be a quiz, a little quiz, all right? There will be a quiz. On Monday, we're gonna have a quiz. And on Tuesday, let's go for a review, okay? On Tuesday, a review, very quick review. And on Wednesday, it's the final test or the final exam, okay? Good afternoon, Ms. Scarpio. Thank you for joining us. Okay, I've repeated for you. Let me share the link, please, Ms. Tatiana. That's the link. Click on the link and register your attendance. Well, as I said, let me turn on the live transcript. There we go. Good. Okay, now listen up. As I said earlier, today is basically the last class. There will be no classes the next week, okay? Today is the last class. The next week on Monday, the quiz number 4. On Tuesday, we're gonna have a review, okay? And on Wednesday, it will be the final exam. On Wednesday, okay? If you have any question, please let me know it. As I said, today is the last class, okay? That's nice. Well, guys, I think it's time to start. Thank you once again, all of you, for being here. After a very long holiday, I hope you enjoy a lot these days at home with your family, friends, okay? If you got the opportunity to go somewhere, you'll be okay. Okay, now I'm gonna share my screen for you guys. Today, we're going to learn a new okay, listen up. Today, it's time to start learning a new tense. For today's class, our topic is about present continuous or present progressive. For the better understanding, guys, please let me share my screen and you will see what I'm talking about. Please give a minute. I'm going to share my screen. There we go. Okay, can you confirm, guys? Can you see the PowerPoint presentation? Yes. Okay, thank you, Ms. Carpio. Well, this is our topic for today's class. Present continuous tense. Present continuous. We can learn this tense of 2 different names, present progressive or present continuous, okay? Este tiempo lo podemos conocer de 2 formas, sea present continuous o también se lo conoce como present progressive. No problem with that, okay? Present continuous or present progressive. This is gonna be the last tense to study today for today's class. Okay, so let's continue. I'm sorry. The first things to start learning is about the use of this tense. Okay, so Ms. Tatiana Carpio, could you please read what you see on the screen? Good afternoon. Mm-hmm. We use the present continuous to talk about action happening now. Mm-hmm. Now you are looking at the screen and at the same time.
Okay, thank you. That's a little dog. Well, so basically, that's the way we use the present continuous. The present continuous is to describe any activities or any action that are happening at the time you're speaking, right? Vamos a trabajar este tiempo para describir las acciones que suceden en ese preciso instante, ¿ok? Cosas que puedes ver, cosas que puedes escuchar, cosas que puedes también, con el sentido del olfato, pues también detectar. En este caso utilizamos tres sentidos, ¿ok? Para describir cosas que suceden a nuestro alrededor, pues el sentido más común es la vista, sight. El otro sentido para describir cosas que suceden a nuestro alrededor es el auditivo, hearing. Y también podemos utilizar lo que es smelling, el sentido del olfato, para describir cualquier actividad, ¿ok? Que sucede en este momento. Comúnmente, the present continuous we use for action happening now. Acciones que suceden ahora, now, right? Let's continue. Como usted puede ver, tenemos ese perrito. ¿Qué está haciendo en este momento? Ah, el perrito está corriendo, corriendo, okay? So, the best way to understand here is to see this. The dog is running. The dog is running. So we can see the dog and see the action. So the dog is running. Let's continue. Mr. Juan Carlos, could you please read this for me? The structure of the present continuous tense is to be más ing. The bird is flying. Okay, that's good. Thank you, Mr. Verzola. Well, let me share, give you a minute, please. Let me share my screen once again that you'll see what we're talking about. This part is pretty important for me. Please give a minute. Okay, let me share. There you go. Para este tiempo, nosotros vamos a tener dos cosas importantes. Number one is to be. That is the very important thing. In the present continuous is the verb to be and these letters. ING, IMG, right? So it's quite important to understand about this tense. Two things, quite important, obviously. Number one, the verb to be, and number two, the suffix ing. Okay, so we already know that the verb to be is subdivided into three different letters, or words in this case. The verb to be is, are, and am, period. Okay, that's it. And the other part is the verb or the suffix ing. Este sufijo ing o ing, pues equivale al nuestro, a nuestro idioma castellano. Este ing, este sufijo, pues viene a dar en nuestro idioma como el sufijo endo o ando. Endo o ando. Correr, corriendo. Cantar, cantando. Escribir, escribiendo. Estudiar, estudiando. Cocinar, cocinando. Ok, este ing equivale a nuestro sufijo. En castellano, endo, ando. Solo que en inglés es uno solo y es ing, right? Este sufijo nosotros lo vamos a añadir a la base del verbo, the ing form. Okay, for the better understanding, let me stop once again here and let me share. This is basically the structure, you see? To be, verb, plus ing. Any questions so far? No? No questions. Okay. Now, take a look.
To be is. Verb, fly. And the suffix ing. The verb, it's flying. The verb, it's flying. El ave está volando. Como usted observa, el verbo to be es representado por la variación. En este caso, is. Tenemos después el verbo fly, que es volar, y a este le vamos a añadir el sufijo ing. Y tenemos la estructura del present continuous. Okay, give a minute. It's time to practice. Okay, Mr. Juan Vargas, could you please read what you see on the screen? What are you doing? Mm-hmm. The cat is sleeping at the moment. Okay, thank you very much. So, as you can see, we have three different colors. Tenemos tres colores diferentes, siendo el púrpura el sujeto, the cat, y con el mismo color representamos al verbo, sleep. Ahora tenemos de color melón, por decirlo así, la estructura del present continuous, que se basa en el verbo to be, en este caso la palabra is, y su sufijo, ing. The cat is sleeping. You see? Well, y como el último color, el verde, pues es un adverbio de tiempo. At the moment. ¿Qué significa? En este momento o por el momento. So the cat is sleeping at the moment. Okay, Miss Tatiana Carpio, could you please read this again? She is working with her dog. Correct. So remember, we use the present continuous to describe any activity that we can see, hear, or smell. Muy importante, present continuous nos ayuda a describir cualquier actividad que suceda en este momento, cuando hablamos. Podamos ver, escuchar o también oler. En este caso, pues vemos y podemos decir, ella está caminando con el perro. She's walking with the dog. Let's continue. Mr. Barzola, could you please read this for me? I am watching television now. Correct. Entonces, como observamos, en este momento, ¿qué está haciendo? I am watching television now. This is present continuous. Okay, Mr. Juan Vargas, again, please read the example for me. They are doing homework today. Correct. Let's continue. Okay, so we have more example. Miss Tatiana, could you please read all the example for me? Todos. Yes, please. I am listening to the radio. Okay. He is sing and song now. We are dancing at the present. Miss Akmaka is teaching English right now. Okay, thank you. Well, so basically, this is the structure of the present continuous. Okay? Don't forget, we use the present continuous to describe activity that we can see, hear, or smell. Yes. Básicamente, pues describimos con nuestro sentido, en este caso el visual, que es lo que más utilizamos para describir las cosas. Si usted ve que alguien está haciendo en ese momento algo, usted escribe con ing. También podemos escuchar nuestro sentido auditivo también. A pesar que no vemos, podemos también utilizar the present continuous. Entonces, ¿cómo? Imagínese que en la noche, 12, 11 de la noche, cuando todos están dormidos, usted escucha, un niño está llorando.
A baby is crying. No lo ve, pero lo escucha y sucede esa acción, llorar en ese momento. So you can describe the baby is crying, right? And the other sense is our nose. Nuestro sentido del olfato, pues también lo utilizamos en present continuous. No podemos ver ni escuchar, pero sí oler. For example, picture this. You are upstairs and downstairs is your mommy cooking your favorite food. Can you picture that? Okay, let me translate. So imagínense que usted está en su casa en la planta alta, acostado en su habitación y abajo está su mamá preparando su platillo favorito. Va a llegar el momento que usted va a percibir el olor, ¿verdad? Y va a decir, oh, mi mamá está cocinando. So you describe using this, your nose. So don't forget, basically we use 3 different senses. The number 1 is sight. This is smelling and hearing to describe. Okay, now, over here we have 2 different columns. Como les dije hace un momento, the present continuous se basa en la utilización del verbo to be más el sufijo ing. The ing, don't forget, equivale a nuestro idioma castellano, es decir, endo o ando. Las expresiones de tiempo que trabaja con present continuous son las siguientes. Now, que significa ahora. Now. If you have a pen or pencil, please take notes. Number 1, now, ahora. Number 2, right now, ahorita. Right now, ahorita. Number 3, at the moment, en este momento. At the moment. Number 4, at the present, en este instante. At the present. Next, today, hoy, today, hoy. Currently, 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 well, actualmente. That means the translation, currently, actualmente. Okay, guys, let me stop here and let's move on to exercise number 1. Please give me a minute. In the next exercise, dear students, you are going to see some pictures and describing using the present continuous. Let me share my screen and you will see what we're talking about. There we go. Okay, as you can see, guys, we have 20 pictures or 20 images. 20 images. The first things to do is to get a verb for its picture. I want you to get a verb for its picture. Okay, for example, what might be a suitable verb for the picture number 1? Juan Vargas, can you help me with the picture number 1, please? I want you to look at the image number 1 and tell me what might be a suitable verb for the number 1. Do you understand, Mr. Juan Vargas? I want you to think of verb. What verb is suitable for? Eat watching TV at the moment. Okay, that's correct for me. So the verb is watch. Vamos tomando primero verbos antes de armar. Okay, Miss Tatiana, for the picture number 2, what might be the verb? Un verbo para la 2. Read or look. Read, okay, is read. Mr. Barzola, for the number 3. Okay, let me help you, Mr. Barzola. Right.
Ride, okay. Ride means conducir o montar. Ok, Mr. Barzola, vamos a este de aquí. Ayúdeme con la 4. Un verbo para esta imagen, por favor. No me acuerdo luego conducir. Ahí sería Okay. conducir. Drive. Right, Okay. right. It's Drive. drive. Perfect. Okay, so let's continue with the number 5. Mr. Juan Vargas, for the number 5, could you tell me another verb? Just the verb. Play football. Okay, verb, it's play. Muy bien, play for the number 5. Number 6, Tatiana. Buy, comprar. Buy o, Shopping. okay, go shopping. Go shopping. Recordemos, Tatiana, cuando utilizamos el verbo buy es algo específico. Buy. Usualmente cuando vamos de compra es go shopping or do shopping. Buy es comprar algo específico. Ok, Mr. Barzola, vamos. 7. ¿Qué verbo le damos al 7? To call. Ok. Llamar. Cool. Very good. Vale. Number 8. Juan Vargas. Discussion. Okay. So this is it's not discussed. Okay, it might be discussed, no problem. But for me, let's get an easy one. Fight. Pelear, okay? Fight. An easy one. Miss Tatiana, number 9. Sleep, dormir. Yes, excellent. Juan Vargas, number 10. Swing. Okay, very good. Okay, Juan Vargas, number 11. ¿Cómo escribir? Okay, let me help you. Right, right. Right. Yes, right. And number 12, Right. Mr. Carpio. Miss Carpio, sorry. Number 12. El verbo subir. Yes, remember. ¿Cómo era? No recuerdo. Okay, get on. Get on. Get on. Es un bus, subirse es get on. Okay, let's continue. Mr. Barzola, lo opuesto, bajarse. Es down. Go down. Yes, but not the boss. Go down is probably if you are walking, si estás caminando es bajar. Pero cuando vamos de bajar, pero con el sentido de salir de un bus es get off. Get off. Salir, okay? Bajarse. 14, Mr. Vargas. Dancing. 14, no 17. 14. Okay. Cooking. Okay, cook. Very good. Let's move on. 16, Miss Carpio. Ring, Yes. Mr. Barzola, 16. Escalar. Yes. Sería climb. Yeah, climb. You say climb a mountain. I'm climbing a mountain. Okay, Mr. Vargas, 17. Dancing. Okay, dance. Miss Carpio, 18. sing,
Correct. 19, Mr. Barzola. Llorar, moan, moan, Okay, moan, no, llorar, now moaning is different. Cry, crazy, cry. cry. Okay, and the Está last llorando, one, crazy, Mr. Crying. Correct. llorando, crazy. Mr. Vargas, number 20. Music. Okay, music, that's correct, but we need a verb. Necesitamos un verbo. We need a verb. Listen. A escuchar. Es- es- escuchar, escuchar. Ahora para escuchar en inglés. Listen. Yes, thank you, Ms. Carpio. Listen. Ok, lo que hemos hecho en este momento es trabajar los verbos, ¿ok? Recordemos que a estos verbos debemos añadirle el sufijo ing, ing. Por favor, este ing equivale a nuestro idioma castellano a endo o ando, ¿ok? ing. So let me stop this for a while and I show you something else. Please don't go, stay where you are. Should be over here. Let me check. That correct. Can't believe it. Please give a minute. No, it's not here. Interested. Oh, it's here. I'm sorry. There you are. Okay, so before the starting the other activity, it's quite important to understand the spelling rules. When we add the suffix ing to the base form of the verb, so we have rules, it means reglas, okay? So let's read it. Miss Tatiana, could you please read the part number 1? Most verbs use the ing or ing with no change in spelling. Watch, watching. Clean, clean. Listen, listen. Thank you. Ok, esa es la regla 1 que nos indica que la mayoría de los verbos, pues simplemente le añadimos el sufijo ing en la base del mismo, como watch, watching, clean, cleaning, listen, listening. No hay cambios. La gran mayoría es eso. Simplemente añadir el sufijo ing. So let's continue. Number 2. Mr. Versola, read the part number 2. Verb ending. In drop it before ing. Live, living, right, writing. Correct, okay? So this is the rule number 2. La regla 2 nos indica verbos que terminan en la vocal E. Esta vocal pues desaparece o se la omite para dar paso al sufijo. Por ejemplo, live, you see, living, o write, writing. Esa es la regla 2 referente a la vocal. Si un verbo termina en la vocal E, al aumentarle el sufijo ing, pues este desaparece. Okay, number 3, Mr. Vargas. Verb with short vowels and one consonant. W, the consonant. Run, running. Swing, swimming. Correct, very good. Okay, now listen very carefully. Let's study the part number 2.
So give me a minute. La regla número 3 nos indica verbos, ¿ok? Cortos o verbos monosílabos. Quiero pasar esta parte rápido, por favor, tome apunte, porque gramática debemos aprender, pero no centrarnos en esto. No debería ser tan importante gramática, pero la regla 3 nos indica verbos monosílabos, quiere decir una sola sílaba, como por ejemplo run, una sílaba, o swim, una sola sílaba. ¿Ok? Tiene que cumplir dos reglas. Uno, ser un verbo monosílabo, y dos, que este tiene que terminar en consonante, vocal, consonante. Observe, por favor. Rum, you say rum, una sílaba. Rum, you say rum, rum. Y aparte, este termina en consonante, N, vocal, consonante. Si cumple un verbo esto, pues tenemos que duplicar la última letra y aumentarle el sufijo. Run, running. ¿Okay? Duplicamos la última letra y aumentamos sufijo. Lo mismo sucede con swing. Swing, swing. Una sílaba. You see? Y también termina en consonante, vocal, consonante. Para aumentarle el sufijo debemos duplicar la última letra y añadir el ing. Swing, swimming. Okay? That is the rule number 3. I'm sorry. Let's move on. Miss Tatiana, could you please continue this part? Verbs N L. I N L. Don't eat. Travel, traveling. Cancel, cancel. Okay, so this is the rule number 4. Regla número 4, aquellos verbos que terminan en la consonante L. Como travel, you see, terminó en L. Al momento de añadirle el sufijo, se duplica. You see? Or cancel. The same thing. We double the last L. Okay, so let's continue. Mr. Barzola, could you please finish this part for me? Verb ending in yeah. Change into. Ya no veo. Acá dice yeah. Bien. ¿Cómo se lee aquí, mister? Aquí hay dos I. Yes, you can spell Bien. it L-I-E. Lie. Line. Line yeah. Dying. Yes, that's correct. Yeah, dying. So, la última regla son para aquellos verbos que terminan en este dictongo, el dictongo IE. ¿Ok? Este dictongo IE, al momento de añadir el sufijo ING, va a cambiar a la letra Y. ¿Ok? Por ejemplo, lie, que significa mentir o acostarse. Lie. Este verbo termina en este dictongo, IE. Al momento de añadir el sufijo, observe, ese dictongo desaparece y aumentamos Y más el sufijo ing. Lo mismo con el otro verbo, die. El verbo morir, die, termina en ese dictongo, pues eliminamos el dictongo, aumentamos Y y trabajamos el ing. Okay, so you tell me, guys, any question about the rules of the ing and spelling rules? Any questions? ¿Alguna pregunta, Mr. Vargas? Siempre cuando termina en vocal. Okay, let me share it again. Okay. Esta es la regla que acabamos de ver. Okay, give me a minute. Okay, repito, por favor. Regla número 1. La mayoría de los verbos, pues no les sucede nada. Simplemente añadimos ing. Okay. Regla número 2. Aquellos verbos que terminan en la vocal E, al momento de añadir ing, esta vocal desaparece. Regla 3 son para aquellos verbos monosílabos, pequeños, ¿ok? De una sola sílaba como run o swing.
A este tipo de verbos le doblamos la última letra. Como usted observa, run, running. Doblamos. Swing, swimming. Ok. La otra regla son para aquellos verbos que terminan en la consonante L, pues esta se duplica al aumentar el ing. Por último, tenemos aquellos verbos, no es muy común encontrar estos, aquellos verbos que terminan en el diptongo IE. ¿Ok? Este diptongo desaparece para dar paso a Y y aumentar el ing. Cool. Let me stop this for a while. Now let's go back to the activity. Let me share it again. There we go. Okay, so I'm going to share this activity. So you're going to click on the link and download it. Lo que yo deseo es que usted me describa, ¿ok? No quiero que escriba, sino que vea y comience a describir en present continuous. Por ejemplo, aquí en la primera yo diría en castellano, él está viendo televisión. En inglés, he is watching TV. En la 2, pues yo diría, él está leyendo una revista. En inglés, he is reading a magazine. En la 3, pues mi idioma yo diría, ella está andando en bicicleta. En inglés, she is riding a bike. En la 4, ella está conduciendo un auto. En inglés, she's driving a car. ¿Ok? De la misma forma, usted me va a trabajar las demás imágenes hasta llegar a la número 20. So 1, 2, 3, and 4. So you work with 6 different images. Each of you describe using the present continuous. Okay? Present continuous. I think you can see it right now. Creo que aquí sí lo puede ver, no hay problema. No hay necesidad de compartir. Okay. So for this activity, dear students, you will have 5 minutes. Okay, look at the picture and describe them. Use the present continuous. 5 minutes. Do it, please. Deme un momento, por favor. Estoy otra vez con esta dificultad. The Zoom is frozen. No idea. I'm back in a minute. There we go. Okay, dear students, you get 5 minutes. Mister, ¿qué? ¿Lo transcribimos en una hoja? No, I just want you to look at the picture and speak. Quiero que hable. No write, no read, speak. Ah, ya, listo. Number 5 sería la 5. They player. They playing. Okay. Yes, but give me the complement. You say they are playing soccer. Okay. You have 5 minutes. Don't worry. Okay. Tienes 5 minutos, Mr. Barcelona. Son todas, no solamente las 5.
2 minutes. Okay, so let's get started. Mr. Barzola, please. Images 5, 6, 7, 8, and 9. Please describe images 5, 6, 7, 8, and 9. Mr. Barzola, your turn, please. La quinta sería dairy flying. Okay, but don't forget, if you use contraction, no Con el problem. verbo No hay to problema be si utilizas contracción, okay? They They are- are or they're. They are flying. They what? Ellos están jugando, ¿qué? Dame el complemento. A soccer. Okay, number 6. Yeah. He is bullying. Okay, that's bullying. correct. Yes, but remember, as I said to me, Scarpio, we don't commonly use the verb I for these kinds. We use go shopping instead, okay? Go shopping. I am going shopping, right? But if you use a buy, gap, no problem, okay? Buy es exclusivo para algo específico. Okay, let's move on, Mr. Barzola. Mister. Ejemplo, como la quinta, por ejemplo, yo le puse they are con... ¿Cómo se leería con la contracción? They are... They're playing. They're playing. They're playing. They're playing. Okay, Mr. Versola, number 7, please. La 7. Ya, aquí le tengo anotado. Ya, esta le puse he is calling. Okay, he's calling. Dame un complemento, Versola. No puedes quedarte ahí. Ya, está llamando. Él está llamando al exterior, a los Estados Unidos, a la España, está llamando al papá, a la mamá, a la enamorada, a la enamorada. Ese es un complemento del verbo, llamar. Ya, le está llamando, sería a daddy. Okay, he is calling to his daddy. Okay, to his daddy. Number 8. La 9, la 8. Ya, también le preparé, they are arguing. Okay, arguing. De discutir. Yes, but give me a compliment. Ellos están discutiendo sobre, que es about. They're arguing about. Ya, sobre. Se va el complemento. Ellos están discutiendo. Okay, no problem, Mr. Rosola. But remember, it's quite important to work with a complement. Es muy importante un complemento. Okay, let's move on. Number 9.
Número 9, Mr. Barzola, come on. Bueno, esa no logré hacerla, pero ya la, bueno, la saco en mente ahorita. Sería él. He Ujú. is, él está durmiendo. He is, El verbo dormir es sleep. sleep. Sí, sleep. Ok, debo aumentar el Eh. ing. He is sleeping. Sí, a ver, aquí lo voy a poner en español. Como sería, él está durmiendo en su cuarto. Ok. He's is sleep and bedroom. Okay, in the bedroom. Okay, bring it on. Miss Carpio, you continue. Number 10, 11, 12, 13, and 14. Let's start. Number 10. No lo escucho, mister. ¿El Okay. tren ahí? Yes, you start with the image number 10. He is swimming in the pool. Okay, number 11. She is writing a letter. 12. Ya, aquí es que me tengo... no me quedó claro lo de subir al bus y bajar. Okay, get on. Ya, ¿cómo sería aumentando el ing? Ok, le aumentas al get. Acuérdate de la regla, si un verbo es monosílabo como get, una sola, get, Sería y getting. termina en consonante, vocal, consonante. Ese verbo sí cumple. Sería getting. Yes, getting on. Getting off. On. Yes, getting on. Sería, Get on es subir. Entonces, ¿cómo es la oración completa? He is getting on to the bus. Okay, she's or he's getting on the bus. The bus. Okay. Number 13, Mr. Tatiana. Miss Tatiana. He is getting off the bus. Yes. 14. He is cooking. ¿Cocinando qué? ¿Qué puede estar cocinando? He's cooking. Puedes decir un lugar, la hora o qué cosa está cocinando, para quién. Okay. Right now. Okay. Correct. 16. 16. She's drinking. Lemonade. Okay. She's drinking lemonade. Perfect, Miss Garpio. Okay, Mr. Vargas. 16, 17, 18, 19, and 20. 16. Okay. He is climbing mountain. Okay. 17. They is dancing a party. Okay, but remember, they is, no es correcto. They is, no, ¿cómo sería? Are They are, correct. They are dancing at the party. 18. yeah, he is to singing in the house. Okay, singing. 19. The boy is crying much. Okay, crying. And number 20. He is listening in the room. Okay, remember, we need to complement. She is listening to music. Listening to music in the bedroom. In the room. Okay, that's fantastic. Okay, that's perfect, guys. So you tell me, you have any question? Mr. Barzola, ¿alguna pregunta? Miss Carpio, Mr. Juan Vargas, any questions? Sí, mister. Yeah. Me gustaría tener material, al menos porque yo al menos trabajo, recién apenas llegué, me conecté, creo que faltaba 4 minutos por el Okay, trabajo. sure, no problem. Entonces, no me da tiempo ni en vez ni de investigar acá. Créame que tengo internet, tengo el Tenemos computador. material para estudiar. No. Sí, No mister. problem. Yo les voy a compartir las diapositivas que hemos venido trabajando antes del examen final. Recuerde que esta básicamente, como dice al inicio, va a ser la última clase que vamos a tener, clase,
Recuerden, mañana es viernes. Well, we don't have class tomorrow. No tenemos. Pasaría el día lunes el quiz, el último, quiz number 4. ¿Ok? El quiz número 4. El martes vamos a tener una review muy rápida de todo lo que hemos visto en este módulo. Y el día miércoles aplicamos el examen final. El miércoles sería el examen final. Okay, so be careful, prepare yourself. Okay, so no questions so far about the present continuous. Now, let's continue something else. Please give me a minute. Should be over here. There we go. Please give me a minute. Nice. Well, bueno, como les dije hace un momento o al inicio de la clase, este tiempo se lo reconoce o se lo conoce, perdón, por dos formas, que es present continuous, el que usted está viendo, o también se lo conoce como present progressive, presente continuo o presente progresivo. Recordemos que el uso de este tiempo es para describir actividades que se desarrollan al momento de hablar. Eso indica que podemos ver, escuchar o percibir esa acción que se desarrolla en ese momento. En el que usted está hablando, ahí se desarrolla. Usted está viendo, pues se desarrolla en ese momento. Lo escucha, se desarrolla en ese momento. O lo percibe, pues se está desarrollando en ese momento. ¿Ok? No se olvide que con la nariz también podemos describir. Cuando decimos algo se está quemando, ando, ese es el ing. Algo se está quemando. Pues estamos describiendo una acción que sucede en ese momento. ¿Ok? El sentido más utilizado, pues, es obviamente nuestra vista, sight, para describir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Comúnmente este tiempo trabaja con adverbios de tiempo, algo que acabamos de ver en antes, que es comúnmente con las palabras now, right now o at the moment. Estos adverbios de tiempo pueden ir al final, donde es comúnmente se los ve, pero también puede utilizarlo al inicio de la idea o de la oración. Okay, so we're going to practice the next activity. What are Lily and Nick doing? Okay, esto es una pregunta. ¿Qué está haciendo Lily and Nick? Okay, so we start with Mr. Juan Vargas. What are Lily and Nick doing, Mr. Vargas? Puede utilizar los verbos que está abajo. What are Lily and Nick doing? Play. Okay, but give me the correct or the complete sentence. Lily and Rick are... Yeah. They are playing tennis. Okay, let's check it out. Yes, that's present continuous. They are playing tennis. Good. Let's continue. Miss Tatiana, help me out with this. What is Julia doing at the moment? Is listening to music. Okay, that's correct. But remember the suffix, listening, no listen. Julia is listening. At the moment. Yes, okay, you can use the adverbs of time. At the moment or now, right now. Let's continue. What are the babies doing, Mr. Barzola? They is dancing, baby. Okay, but be careful when you work with the verb to be. No es they is. They are instead, right? Be careful. Is They singular. Are. Correct. No va con No is. problem. What is the little girl doing, Mr. Vargas?
He is riding. Okay, that's correct. No, right. Remember, yes, it's the alphabet. Cada vez que vea la imagen, pues trate de dar el mayor contenido de información que esta refleja en la imagen, okay? So you say, she is or she's writing the alphabet on the board. Let's continue. Okay, Miss Carpio, what's Spider-Man doing now? He is right. Okay, let's check it out. Don't forget the ing. Okay, can you repeat? Can you read, please? He's riding his bike in the park. Correct. Thank you. What are the family doing? Mr. Barzola. Mr. Barzola, can you please describe what the family doing? Sí, and they are Harvard. Okay, let's see it. They having desayuno, breakfast. Yes, they're having breakfast in the bed. No se olvide que have, aparte de ser tener, pues también tiene varios significados como eat, puede reemplazar el verbo comer, incluso al beber, cuando se trata de las tres comidas. Puede ser breakfast, lunch o dinner. Ese having puede ser reemplazado por eating, okay? They are eating, or in this case, they are having breakfast in bed. So let's continue. Okay, Mr. Vargas, what's the weather's like? ¿Qué pasa en esa imagen referente al clima? Está lloviendo. Yes, o está nevando. ¿Qué puede ser? Más seguro que está lloviendo. Ok, ¿cómo sería entonces eso? Recuerden, lloviendo, endo, ando. El ing tiene que poner. Llover. ¿Cómo se dice llover? Rain. Llover es rain. Sería one day riding. Un día lluvioso. Ok, that's easy. It is raining. Cuando no se trata de ninguna persona o animal, pues nos queda la tercera opción, que es un objeto. ¿Ok? El objeto es it. It is raining. Está lloviendo. It is raining. Okay. So you guys tell me, any question? ¿Una pregunta hasta aquí? Mister. Lo del have, por favor. No. Okay, no problem. Let me share my screen again. No problem, Miss Carpio. Ok, cuando hablamos de comidas, en sí la palabra es meals. Se refiere a comidas y esta comúnmente, pues, se subdivide en lo que es breakfast, que es desayuno. Tenemos el otro que es lunch, lunch, and we have the word dinner. So we have breakfast, lunch, and dinner. Lo que es meals. Okay. Entonces tenemos que ponerle un verbo porque ni breakfast, lunch, ni dinner son verbos. Tenemos que ejecutarlo. Comúnmente en inglés es natural decir el verbo have. Have breakfast, have lunch, and have dinner. Okay. Cuando ponemos esto, okay, have breakfast, have lunch, o have dinner, este verbo se complementa, pues, y tenemos una nueva definición como desayunar. I have breakfast. Desayuno.
Podemos decir también, you have breakfast. Almuerzas. Or, we have dinner. Merendamos. You see? Recordemos que have, fuera de este contexto, tiene el significado de tener. Okay, so be careful. Have significa tener fuera del contexto de comida. Pero cuando se lo trabaja respecto a este contexto, pues cambia su definición. Have breakfast, have lunch, and have dinner. Okay, so be careful. Siempre tiene que haber un verbo, have in this case. Solo con la palabra comida cambia el verbo have. O sea, Exactly. Se complementa con desayuno, almuerzo y merienda y tenemos el nuevo significado que es desayunar, almorzar o merendar. Fuera de este contexto, have significa tener. Okay, thank you. No problem. You're welcome. Okay, please give a minute and let's continue. Okay, dear students, here we are. Este es el panorama o la forma general de este tiempo. Okay, the present continuous. Como usted puede observar esta primera parte de aquí, tenemos los sujetos. Algo muy importante, chicos, cuando sigan el segundo módulo, recordemos, toda oración, toda idea, todo pensamiento, toda descripción va a necesitar un sujeto en inglés. Siempre va a haber un sujeto. Siempre va a haber un sujeto, ¿ok? Salvo que sea un imperativo o una instrucción, ¿ok? La instrucción, por ejemplo, sit down, siéntate, sit down, or stand up. Como escuchan, no lleva sujeto, pues eso es una instrucción. Pero si es una idea, debe de llevar sujeto, como lo está viendo aquí. Subject. Después va a venir el verbo to be, como lo está viendo, sea en su parte positiva o negativa. I am or I am not. Paul is not. She is not. Or the plural, we aren't. Mark and Sue are or Mark and Sue aren't. En la siguiente parte va a venir el verbo con el sufijo ing, como usted lo observa. Playing, doing, going, swimming, running, listening, and eating. Okay, now listen. En estas tablas que usted ve aquí, en estos casilleros, pues aquí está la regla del ing. Como habíamos dicho, pues la más común es que simplemente aumentemos el sufijo, como usted observa. Lo más común es aumentar el sufijo a la base del verbo. Do, doing. Say, saying. Play, playing. Go, going. Eat, eating. Kiss, kissing. Es lo más común que se encuentra en este tiempo, pero tenemos excepciones. Recordemos, la primera son para aquellos verbos monosílabos, una sola sílaba, y que terminen en consonante, vocal consonante, como get, sit, skip, and swing. Get, getting, sit, sitting, skip, skipping, swing, swimming. All right? No se olvide eso. Después tenemos aquellos verbos que terminan en este diptongo, en la unión de las vocales I, E. ¿Ok? Al momento de trabajarlos con el sufijo ing, este diptongo desaparece y damos paso a la Y y aumentamos el sufijo ing, como lie, lying, die, dying. Okay, the next part of those verbs that end in the letter L, aquellos que terminan en la vocal, perdón, en la consonante L. Este tiene que ser duplicado al momento de utilizar el sufijo. Travel, traveling, regret, regretting,
And the last one, for those verbs that ends in the vowel E. Pues la última regla son para aquellos verbos que terminan en la vocal E. Esta desaparece y aumentamos el ing. Like take, taken, make, making, shake, shaken. Okay, that's perfect, guys. Please give a minute. Let's continue. Okay, so once again, another review. Remember, present continuous, el primer uso que se le da, acciones que suceden en ese momento. ¿Ok? Cualquier acción que suceda en ese momento, usted la describe con present continuous. For example, they are dancing right now. Pues lo estoy viendo que esa pareja está bailando, pues yo describo. Están bailando. En inglés, they are dancing right now. ¿Ok? También podemos utilizar para situaciones temporales. ¿Ok? Para las situaciones temporales, podemos también utilizar the present continuous. For example, they normally play tennis, but this week they are skating. ¿Ok? Este es un segundo uso para situaciones temporales, situaciones no comunes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, ellos normalmente juegan tenis, pero esta semana están esquiando. They are skating. Changing situations. ¿Ok? Situaciones de cambio. Estoy dando esto, pero no es necesario ver tanto gramática porque los va a confundir. Simplemente estoy viendo de manera en general. No nos vamos a enfrascar en esto, pero es necesario que lo vea. Otro uso del present continuous, pues, es situaciones de cambio. Yesterday it was very sunny. Ayer estaba muy soleado. Hoy está lloviendo. Today is raining. You see? So it's changing situations. Okay, no, future arrangement, it's no yet. This is something different. Okay, so you guys tell me, any questions so far? Or we continue with another activity. Another activity is for, please give a minute, is for vocabulary. Let me share my screen. Okay, so once again, guys, as you can see, we have 9 different pictures or 9 different images, and above them, we have some vocabulary. I want you to match, okay, the pictures with the definition of the words, okay? Look carefully each of those pictures and then match them up. For this activity, you will have 3 minutes, only 3 minutes, okay? This activity is for vocabulary, okay? Estas actividades que hacemos es vocabulary, right? Please, match them up. You have 3 minutes.
1 minute. Okay, it's time to start. Mr. Juan Vargas, picture 1, 2, and 3. Oh, perdón. He is eating pizza. Okay, she is eating pizza. Number 2. He is somewhere on the beach. Okay, and number 3. He grew 6 años. Okay, the number 3, that's not the correct one. The number 3 is buying souvenirs. Sure. Okay. Okay, that's correct. Remember, cuando hacemos el ing en este verbo, terminó en e, la e tiene que desaparecer para dar paso al ing, right? She is sunbathing on the beach. Okay, thank you. Let's continue, Mr. Juan Giancarlos Barzola, 4, 5, and 6. ¿Cuál me dijo, mister? 4, 5, and 6. Le tengo. He is talking. Photo forehead. Okay, that's the number 5, but what about 4? What about the number 4? 5. Okay, 4. She is traveling in Paris. Okay, pero es con estas opciones que están acá arriba, Mr. Barzola. Okay, let me help you. The number 4 is she's going sightseeing. Okay, sightseeing es turismo. Okay, está haciendo turismo. Sightseeing es turismo. Number 5. Okay, let me see. The number 5 is this one. She's taking photos. Okay, now, Mr. Barzola, number 6. She is a skateboard. Okay. Skateboard. Okay, she's going skiing. Going skiing. Let's continue with Miss Carpio. 7, 8, and 9, please. 7 is checking in a photo. Okay. Number 8. Having fun. Yes, they are having fun. And number 9? Having fun. Yeah, having fun. Go swimming.
Okay, go swimming. That's correct. Oh, she is swimming. No problem. Well, guys, that's correct. This is just for vocabulary, right? Esto de aquí es vocabulary for you. Okay, guys, I think that's it for today. Remember, tomorrow we have no class. Prepare yourself for the next week. On Monday, the quiz. El lunes, la prueba. Okay. Martes, a review. Y el día miércoles, el examen final. Okay. So prepare yourself. So thank you very much, guys, for having me. And I'll see you next week. En estos días les voy a pasar el material que me están pidiendo de todo lo que hemos visto en este módulo número. Ok, chicos, muy agradecido. Okay, no problem, Mr. Barzola. Yes, that's for sure. Es para ayudarnos, porque el tema del trabajo, mister. No, Okay, no I pasa understand. Yes, no problem. Okay, thank you very much, guys. And I'll see you next week on Monday. Take care. Bye.